हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के ज़िंदा और अब्दी पाक कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें सीखेंगे, जिनके वसीला से खुदा आपकी डेली लाइफ में आपकी रहनुमाई करेगा। तो अज़ीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम में से हम ज़बूर नंबर 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। ए लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम 2 बातों को सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में से नंबर 1 हम सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो। हमें किसी एक दिन और किसी एक लम्हा खुदावंद के कलाम पर और उसके नाम पर तवक्कल नहीं करना, बल्कि ऑन डेली बेसिस हमें खुदा के पाक कलाम पर भरोसा करना है, इत्तेकाद करना है, तवक्कल रखना है। फिर ही हम उसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर समझ पाते हैं, फिर ही हम अपना सारा बोझ खुदा को दे पाते हैं। हमें हर रोज़ खुदा पर तवक्कल करना है। हर रोज़ जब सुबह आप उठते हैं तो कहें, खुदावंद मैं तुझ पर तवक्कल करती हूँ, खुदावंद मैं तुझ पर तवक्कल करता हूँ। आज मैं अपना सारा बोझ खुदावंद तुझे देता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा मददगार है। जब आप पूरे दिल से हर रोज़ खुदा पर तवक्कल करेंगे तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े और अजीब काम करेगा। और इसी तौर से हम पढ़ते हैं कि अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। अज़ीज़ो, हर रोज़ ज़रूरी है कि हर रोज़ हम अपने पूरे दिल का हाल खुदा के सामने खोलें। आप इर्द गिर्द अपने मददगार ना ढूंढें कि मैं इसे अपने दिल की बात बताऊं, मैं अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी फ्रेंड को अपने दिल का हाल सुनाऊं, बल्कि खुदा हमारी हर एक बात को जानता है। लेकिन वो चाहता है कि हम अपने मुंह से इकरार करें, हम अपने दिल का सारा हाल उसके सामने रखें, अपनी सारी मुसीबतों को अपने खुदावंद के साथ शेयर करें। और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखें। और जब आप अपनी छोटी से छोटी बात में खुदावंद यीशु को अपने साथ लेंगे, पाक रूह को अपने साथ लेंगे और अपनी हर तरह की मुसीबत, अपनी छोटी छोटी बातों को खुदावंद के साथ शेयर करेंगे, अपने दिल का पूरा हाल उसके सामने खोलेंगे, तो अज़ीज़ो, खुदावंद पूरे तौर से आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करेगा। पाक रूह आपकी सब बातों में आपकी रहनुमाई करेगा। जब हम खुदा के सामने अपनी कमज़ोरियों को रखते हैं, जब खुदा के सामने अपनी छोटी छोटी मुश्किलात को रखते हैं कि देख खुदावंद, मैं इस तरह फ़ील करती हूँ, मैं इस तरह फ़ील करता हूँ, तो फिर खुदा हमारी उन फीलिंग्स में, उन छोटी बातों में भी हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि पाक रूह हमारा मददगार है। और जब हम उसको मुदाखलत की इजाज़त देते हैं, जब हम पाक रूह को कहते हैं कि मैं इस एरिया में कमज़ोर हूँ, मुझे यहाँ मुश्किल है, तो फिर पाक रूह बड़े वाज़े तौर पर हमारी रहनुमाई करता है। वो हमें बताता है छोटी छोटी बात में हमें, और जिन बातों में हम वीक होते हैं, जिन बातों में हम समझते हैं कि यहाँ पर तो मैं इस तौर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो खुदावंद उस राह पे भी हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें तक़वियत देता है, क्योंकि वो तक़वियत देने वाला खुदा है और इत्मीनान का सरचश्मा है, हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, उसका फ़ज़ल हमें संभालता है। और खुदा अज़ीज़ो, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा हमारी पनाहगाह है। जब खुदा हमारी पनाहगाह है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जब खुदा हमारी पनाहगाह, जब हम जानते हैं कि मैंने अपने दिल का पूरा हाल खुदा के सामने रखा है, खुदा मेरी एक एक बात से वाकिफ़ है, खुदा मेरी सब बातों को जानता है, तो फिर हकीकी मानों में खुदा हमारी पनाहगाह है। फिर हमें अपने इर्द गिर्द के हालात से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। चाहे हमारे पास उस तौर से वसाइल ना हो, चाहे हमारे पास उस तौर से दौलत ना हो, चाहे हमारे पास उस तौर से सेहत नहीं है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। वो हमारी सब मुश्किलात को जानता है, वो हमारी सब मुश्किलात में से हमें निकालने की ताकत और कुदरत रखता है। तो अज़ीज़ो, आज मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दूँगी कि अपनी मुसीबतों का ज़िक्र करना छोड़ दें और खुदा की हुज़ूरी में शुक्रगुज़ारी करना सीखें। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो उनका ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की हुज़ूरी में करें, उनको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की हुज़ूरी में रखें, क्योंकि खुदा ही हमारे मसलों का हल है, खुदा ही हमारे सब सवालों का जवाब है।
اور اب ہماری مشکلات کو کوئی بھی اس طور سے نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آج ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کا شکار ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ہمارے مسئلوں کو سنے، لیکن ہمارے خدا کے پاس ہمارے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے۔ ہم کسی بھی وقت اپنی خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، ہم کسی بھی وقت اپنے خدا سے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی وقت اپنے خدا سے اگر کسی بات کا ذکر کریں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی انکار نہ کرے گا، کیونکہ اس کی محبت ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کا پیار اور اس کی شفقت باپ کی شفقت سے بھی زیادہ ہے۔ تو خدا ہمیں کبھی نہیں دھتکارتا، خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن ضرور ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، ضرور ہے کہ ہم اس پر توکل کریں۔ جب ہم اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان اور پوری عقل سے خدا پر بھروسہ رکھیں گے، اس سے محبت رکھیں گے، تو خدا ہماری زندگی کے سب مسائل میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ عزیزوں، ایک بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی۔ مشکلات اور پریشانیاں تو ہماری زندگی میں ضرور آتی ہیں، لیکن خدا ہمیں ان میں سے نکال لیتا ہے، خدا ہمیں ان میں سے رہائی دیتا ہے، اور اس کا فضل جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم بڑی سے بڑی مشکل میں سے، بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی نکل آتے ہیں۔ تو آج عزیزوں، اپنی مشکلات کا ذکر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں، اپنی مشکلات کا ذکر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیرنٹس سے کرنا چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائیوں سے کرنا چھوڑ دیں، بلکہ صرف اور صرف خداوند کو اپنے ذہن میں رکھیں، خداوند کو فوکس کریں، اور دنیا کو، اس کے رشتے ناتوں کو ڈی فوکس کر دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے، جب آپ اپنے خداوند کو فوکس کریں گے، پورے دل سے اس پر توکل رکھیں گے، تو پھر یہ ضرور ہی خدا آپ کی زندگی میں نئے اور جلالی کام کرے گا اور آپ کو رہائی بخشے گا۔ خدا آپ کی مشکلات کو جانتا ہے، آپ جن بھی مسائل میں سے گزر رہے ہیں، خدا پاک روح ان سب چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ آپ کے دل کو جانچتا ہے، وہ آپ کے خیالوں کو جانتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں، ضرور ہے کہ خدا پر توکل کریں، اور خدا ہی کو اپنے سب مسائل بتائیں، خدا ہی سے ان کا ذکر کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دعا کے ذریعے اور ڈیلی روٹین میں خدا کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، خدا سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، تو پھر خدا، آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ خدا بڑے عجیب کام کرتا ہے، اور بڑے عجیب طور سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، کیونکہ خدا کا ہی کلام ہمیں دلیری اور فتح بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزوں، آج خدا کو اپنی پناہ گاہ بنائیں، آج خدا کی حضوری میں چھپیں، کیونکہ وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہی ہر مشکل سے بچنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا مسکن ہے، وہ ہماری زندہ چٹان ہے۔ آج خدا کو اپنی پناہ گاہ بنائیں، اور تسلی اور اطمینان خدا ہی سے حاصل کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ضرور ہی فتح حاصل کریں گے، ضرور ہی اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل پر غالب آئیں گے، کیونکہ ہمارا خدا غالب آیا ہے، اس نے ہمیں بھی وہی طاقت اور قوت بخشی ہے۔ عزیزو، خداوند اس زندہ اور پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں ایک نئی بحالی کو، اطمینان اور تسلی کو لائے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔